Folin tani ga nyesha obele jelema amunu yoga bara ubla kasiki kana jeni wakati na amafoyo ko au bismillah ko kuraye chesir mejaka oya fo jambuka ina fo la ambake chukumbina ante nyina ante segen ka ante bako fo no ye anga sponsor ye no oye baru gambi ani aidai anyana couture ali yere le labe oni baru gambi luka bolodi nyoma rekera sobe kali labe tisi bora baru gambi feno ni ali yere be sukuba konnana tisi model bebe afeno am ko munu be fe kala sura bi se ka wuli ka se immeuble babu yara la ni obi sukuba konnana walma aka wele ndega juru sira la ni oye 72 35 35 00 na sira yeno otofo awjugu ko tisi kola tisi model bebe afeno o mana boyo no anyana couture ni oye Aishata Mbuye bela jilimba ale do aidala ale yere daga yoro ko ni beni do sibini ko ale de ni fini kala ne tane pari tancho yala donc amba fo ko aida ni ale yere ko ni kan ne juru sira ye 73 48 20 19 na sira yino fini model be che fini muso fini dem senta abeni bela jilin kala samara saki parfum muslom aida beni bela jilin feri na sira otifo awjuki ko amba fo yo ko aw bismillah chesir mejaka o ya fo jamka bi jamkanka anye mo welele mbambolo armarsio okun konana armarsio domaine kono mo donni barido musula ka chesrilendo musula ka munumbe no ni oluka bara benendo farbolo nyenejela ale o musula ka ma belebele doye bebe ale donni oye aida chama ni ale yara ko ni ye association ba nyemayi abambulo kora bi fefe ba kunga fofo fora aida chama kunga abina ni bele jili wala ni aida imso ze jenaba altugodi amajuya alhamdulillah i bismillah o ya fo jamu kanka merci jenaba matama fora de matama fora jenaba mifo foli jara ambe chesir media mo bela jili fo amba na jabo fo na bela jili fo ni wakati na tante fo de mina foli jara ku ye chama fo ayo amala de okay aida ko ki nyinga ko aida chama joni Aida Chama ye Drissa Chama ani Ramata Chama ti musodi ne bangena Katifalaje kulukulu maray donc ni may ambassadeur ne Bamako ya donc ni école de l'appel là mais ngana école de l'appel ni école Saint-Jean Bosco de Bela Djigo fana tu école catholique donc boray na école de l'appel là donc ya ambassadeur ne yidi précisément de taekwondo. Donc, continuera y a d'amener un fac à Tchessrife parce que papa tu es enseignant. Donc, dans tout le monde à partir de 17h, moi je restais à l'école, mais papa qu'on a le cours privé de Tunisie. Donc, autant qu'on a dans ce nouveau, on a taille qu'on a pratiqué. Donc, on a mouillé comme on a donné ce qu'on a. J'ai demandé à mon papa, on a inscrit le karaté dans mon évacué. Bon, à ma gueule à Gala, à quoi pour un faute, puis c'est qu'à comme c'est qu'à donc, tout le monde a été trop sévère, il y a d'amener ceinture de blanche. Elle a pressé les données. Ah oui, tout le monde a été trop sévère. Mettre les coups à Jarafi, ni voir comment mettre les bois. Il y a d'amener tout le monde a les filles. Il y a donc on a continué. C'est le niveau de ma ceinture bleue ou ratima de l'équipe nationale là. Ça c'est obligé de l'équipe nationale là. Donc il y a une compétition nationale qui a championné plusieurs fois ici au Mali. Il faut que nous ayons Mali représenté Koka. Compétition internationale Tchama Fanana. Et Alhamdoulilah, Fanani, John Doe, Fanasina. Mais il y a une compétition aussi ça. Et il y a une salle d'aller, là où il faut que Tchama Slow, Bému, Flojemala. Et il y a une taekwondo ligue là, bureau là. En même temps, il y a l'association des femmes pratiquantes des arts martiaux du Mali, nous présentons, nous avons aussi ça. Il y a l'union des femmes pratiquantes des arts martiaux et sports de combat, nous au vice-présidentier, nous au CSJ Benimbi, Cameroun. Donc, Tchama Slow, nous avons fait une promotrice. Oui, salle folle, nous avons là, nous avons fait taekwondo. D'accord. Ok, d'accord, il y a Aïda Fourlendo, Walma, Tembe Aïda Bolo. Aïda Fourlendo d'Intambulo. Ok. Mais deux boulots parce que dem ça ne fait bien l'idée. D'accord. Il y a une question bien pour que ça va poser problème.
Ok, yalima Aïda i ka arts martiaux daminɛ ani sisan cɛ i ye gɛlɛya jumɛn sɔrɔ a la? Yes, diɲɛlatigɛ fɛn o fɛn gɛlɛya b'a kɔnɔ komi nɔgɔya b'a kɔnɔ. A gɛlɛyaw tɛ ban mais i bɛ ka fɛn min kɛ ni o ka di ni ye ni a kɔnɔ ye dusukun na a ka ca Ala fɛ gɛlɛya fɛn fɛn b'a la i b'o gɛlɛyaw ta k'o kɛ a to ye ka se k'i ka objectif atteindre. Sinon arts martiaux gɛlɛya yɛrɛ ti ban fiyewu a ti ban mais anw bolo ne yɛrɛ Aïda a t'o kɛ gɛlɛya parce que ne bɛ sanfɛla de ɲini a ka di ne nin donc gɛlɛya in bɛɛ ne b'o bɛɛ affronter pour que n bɛ se k'an ka laɲini sabati. D'accord, parce que n'i y'a ye an ye ɲininkali na i n'a fɔ muso mana na bila baara o baara la surtout n'a bɛ baara kɛ cɛ milieu de kɔnɔna na a ka gɛlɛn a ka se ka a yɛrɛ bɔ donc e ka se ka arts martiaux e ka arts martiaux daminɛ fo ka na se bi la donc i n'a fɔ gɛlɛya mun bɛ cɛ kunda cɛw bɛ to ka muso harceler e sera k'i yɛrɛ bɔ fo ka na se bi cogo di? Bon ne ka se ka yɛrɛ b'o la o ne parents ka dɛmɛba b'o la ani ni minnu jɛra kan to ɲɔgɔn kan nka maître u ka dɛmɛba b'o la parce que ni muso yɛrɛ yera karaté la sisan de a bɛ ka faamu dɔɔnin sinon ni muso yɛrɛ yera karaté la o b'a faamu k'a fɔ ko a bɔra musoya la a kɛra cɛ ye bon sigida yɛrɛ kɔnɔ musokɔrɔbaw b'a fɔ i den kɔni na dɛ i tɛ muso baara ye bon ni papaw m'a faamuya u bɛ se k'i bɔ a la parce que sigida bɛ ka kuma bɛ ka caya mais ni parents y'u soutenu sinon kuma caman fɔra mɔgɔw y'a fɔ ko a bɛ bɔ musoya la cɛ baara de don bɛɛ bɛ fɔ bon cɛw yɛrɛ fana a b'a to dɔw fana tun bɛ siran ɲɛ dɔw fana b'a essayer yɛrɛ ka na fɔ ko b'i agresser parce que pour voir i bɛ ka min kɛ est-ce que a bɛ se ka fɛn kɛ wa parce que muso don o bɛɛ tentative tun bɛ yen mais nin si ma ne décourager ne ye nin bɛɛ ye ka bɛɛ kuru ka da parce que je vais aller de l'avant. D'accord, Ala ka dɛmɛ. Amina. O hukumu kelen kɔnɔna na Aïda ko ka tila k'i ɲininka parce que réseaux sociaux kan y'a jateminɛ ka caya i ni ne yɛrɛ karamɔgɔ Musa Jara aw bɛ bɔ réseaux sociaux kan ka caya aw ka activités bɛɛ bɛ taga ni ɲɔgɔn ye yalima mɔgɔw bɛ ka fɔ ko gɛrɛɲɔgɔnya b'aw ni ɲɔgɔn cɛ cɛ ni musoya i n'a fɔ k'aw bɛ ɲɔgɔn fɛ yalima i bɛ se ka an jaabi o ko la wa mun b'i ni Musa Jara cɛ? Yes. U y'a fɔ. U y'a fɔ. Aïda u y'a fɔ de. Yes, Ala yɛrɛ diɲɛ kanu de la. Ne ni Musa an ye ɲɔgɔn sɔrɔ arts martiaux milieu de kɔnɔ. Musa ye ne kanu ne yɛrɛ y'a kanu. Donc o kanuɲɔgɔnya kɔnɔna na an ye fɛn caman kɛ ɲɔgɔn fɛ. Mais ni maliyɛnw ko ni réseaux sociaux mɔgɔw ko k'an bɛ ɲɔgɔn fɛ. Yes, u y'a fɔ de. O ye u hakilina de ye. Mais pour que mɔgɔw yɛrɛ ka se ka jɛ kɛ fɔ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ. Fɔ ka ɲɔgɔn kanu. Mais olu b'a fɛ ka kanu suguya min don k'o dɔn ne bolo an taabolo yɛrɛ la déjà bɛ caman yira parce que fɛn ne ka fɛn o fɛn Musa b'a la a kun ɲɛ fɛ Musa yɛrɛ ka fɛn o fɛn sɔrɔ ne b'a la donc min ye k'a fɔ ko cɛ ni musoya comme o y'a fɔ u hakilina de don an tɛna na u sɔsɔ mais an tɛna na f'u ye fana ko tiɲɛ don parce que adamaden bɛɛ n'a ka interprétation don bɛɛ n'a hakilina don bon hali n'u ye ni mɔgɔ wɛrɛ sini ils vont dire que u y'a fɔ tuguni ko ani karisa don mais ne yɛrɛ ni Musa cɛla la anw yɛrɛ b'a dɔn exactement lien min b'an ɲɔgɔn cɛ c'est un lien très fort très très fort donc maliyɛnw k'a dɔn k'a fɔ ko ne ni Musa ko lien min b'an ɲɔgɔn cɛ k'a ka girin kosɛbɛ kosɛbɛ donc Musa kungo ne b'a la à 100% ne yɛrɛ kungo Musa bɛ à 100% donc ne bɛ Musa wele su ani tile a yɛrɛ ka denbaya bɛɛ b'o dɔn a yɛrɛ fana bɛ ne wele su ani tile donc ko u k'u hakilila sigi ko Musa ni ne k'a ye ɲɔgɔn kanu kojugu dan tɛ kanu min na donc k'u k'a tɔ deviner. D'accord, donc ka faamuya nin yɔrɔ in na k'a fɔ ko maître Aïda ka kuma na ani Musa u bɛ jɛ la jɛ tɛ se ka ɲɛ ni aw ma diya ɲɔgɔn ye mais a hakili bɛ min na o tɛ maître e bɛ fɛ k'o de fɔ o hakili bɛ min na o tɛ mais adamadenya yɛrɛ ye kungilenna ko de don taabolo ko de don i ni mɔgɔ min taabolo de kelen i n'o bɛ se ka jɛ kɛ i ni min ka kungilenna ye kelen i n'o bɛ se ka jɛ kɛ Ala ye ne ni Musa kungilenna kɛ kelen a y'ale taabolo kelen di an ma ne ni mɔgɔ dɔw fana bɛ se ka jɛ kɛ mɔgɔ min ni mɔgɔ ladiri don ni hɔrɔn don donc Musa ne y'a ye Musa la ko ladiri don hɔrɔn don mɔgɔ tɛ fana k'a bɛ nin juguya kɛ ni adamaden min fɛn t'i fɛ o mɔgɔ fana tɛ soit ani bɛ jɛ ka soit ani tɛ jɛ kɛ ne ye Musa dɔn o sira de kan donc ko maliyɛn mun hakili la k'u k'o bila ko ne de Musa ko Ala de y'an diya ɲɔgɔn ye wa k'an bɛ jɛ fana da mais ko min hakili la k'u k'o bila
côté. D'accord, donc maître Agnaye, il présenté ye jakulu munu nyamoro yebe jakulu munu kono yofo watila Agnaye ibe Sambo deuxième vice-présidente là ou bien première vice-présidente donc il se ka doni fani ola parce que il m'a Sambo trop fort. Jess, où on a vu là? Bon, Jess, effectivement, on a tous les Sambo là. Ok. Sambo, Nana, Malina et Maître-Rémi, Nana, tu es approché. D'accord. Donc, on Sambo développement qui est Malikono, ani région Chamana. Ok. Sambo, qui est la fédération, association et tout. On a un agrément provisoire sur parce qu'on est les Sambo. D'accord. Donc, on a un baraka. Il faut un agrément définitif sur. Donc, Sambo Fédération Bureau Silla, j'étais deuxième vice-présidente. Donc, tu es baraka Sambo Konola. Mais il y a un fille qui m'a dit que Aramada Jay Hakina Kodu. Bon, Neni, tu es baraka Sambo Kono. Mais Wakati Dola, Nanasi, démissionnera. Démissionnera comme Sambo là pour des raisons personnelles. C'est la fois. Bon, il y a un fille qui m'a dit tu na ko do OK tu me bureau kono ba so ni o wakati tu ni bureau mo ko hakila tu ekili tu na tu ekili mais ni anu ni ne yere na ka fo hakila tu ekili ti sa na tu ekili tena se ka to o jela an to ka fofo ndo ka no sama ni bureau mieux vaut me retirer ni mo mo hakila ekili no ka se ka continuer jela donc bon ensemble en démission a rendu officiellement ensemble là je sais pas. D'accord. Donc ala ka noya o okumu kelen kɔnɔna na maître an tilala ka ye kuma caman bɛ to ka ye ka réseaux sociaux kan i ni madame Si Maku Traoré ni ale fɛnɛ ye arts martiaux kɛla ye an tun bɛ to ka aw jaw ye réseaux sociaux kan nka a bɛ wagatini bɔ sisan nɔ an tɛ i tɔgɔla kuma mɛn a da an tɛ ale tɔgɔla kuma min da an tɛ a foyi ye aw fila si ka réseaux sociaux kan yalima ko dɔ de bɛ yen an kan ka min faamuya walima jumɛn bɛ yen. Yes, a kan ka min faamu an kan ka faamu k'a fɔ ko jɛ yɛrɛ pour que ne ni e Jess ka jɛ kɛ fo an hakilinaw ka kɛ kelen ye fo an ka kungilennaw ka kɛ kelen ye donc n'o ye kelen ye wagati min na an bɛ jɛ kɛ o wagati parce que on a le même objectif on a la même vision an bɛ jɛ kɛ o wagati la o kan mais ni an nana ye donni min na e ka hakilina ani ne ta tɛ kelen i ka taabolo ni ne ta tɛ kelen bɛɛ bɛ taa i ka sira fɛ i ka baara kɛ ni don min na ni hakilinaw fana bɛna kɛ kelen tuguni jaw bɛ continuer donc ni wagati in na hakilinaw tɛ kelen taabolo tɛ kelen donc bɛɛ b'i ka sira kan. Baara okumu kɔnɔna na walima quelque chose de personnel. Non, baara okumu kɔnɔna na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sport de kɔnɔna na. D'accord. An ye ɲɔgɔn sɔrɔ sport milieu de kɔnɔ an ye ɲɔgɔn sɔrɔ arts martiaux milieu de kɔnɔ. Donc o b'a jira ka lien de tun bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ. Donc o b'a jira k'a fɔ côté personnel la foyi tɛ yen. Non, côté personnel foyi tɛ yen. Fɛn fɛn an ye farala parce que an ka hakilinaw tɛ kelen ye wagati min na donc bɛɛ b'i ka sira fɛ sinon personnellement foyi tɛ an ni ɲɔgɔn cɛ. OK. Sport de tun b'an lié arts martiaux de b'an lié. A ɲɔgɔn sɔrɔ sira de kɔnɔna na. D'accord. An tilala k'a ye tuguni san o san i kelen don i ye jɛkulu mun ɲɛmaa ye n'o ye AFPAM ye. AFPAM an y'a ye san o san i bɛ to ka ɲɛnajɛba dɔ kɛ donc ɲinata a lahalaw bɛ cogo di. Jess ɲinata taabolo ka ɲi kosɛbɛ an bɛ Ala barikada. Donc dɔ bɛna kɛ ɲina fɛnɛ. Dɔ bɛna kɛ ɲina. OK. Donc a tɔ ma jan yɛrɛ prévoir le pour le 24 septembre. Ni kalo ye. Ni kalo in yɛrɛ. Le 24 septembre. Le 24 septembre. Pavillon d'espoir là. Inch'Allah. Donc an b'a a labɛnw na. Comme tout depuis la première fois an pareil na Abdul Karim Dambélé. Donc ale de toujours an ka pareil. Donc ani fédération bɛɛ y'an ka partenaire ye. Association d'arts martiaux bɛɛ y'an ka partenaire parce que bɛɛ bɛ an ka événement kɔkɔrɔma don. Donc an bɛ foli k'u bɛɛ lajɛlen ni yɔrɔ in na. Ani élèves fara mɛtiriw kan. Donc bɛɛ b'an kɔ web journée in na. Donc ɲinata tɛ kɛ kodemi ye. Parce que ɲɛ b'a la labɛnw bɛ kɛ cogoya min na. Ɲinata a bɛ lakali. Ala ka yira na. Amina. Yalima jɛkulu yɛrɛ laɲini ye jumɛn ye? Jɛkulu in laɲini ye ka c'est pour faire la promotion des femmes dans le domaine des arts martiaux parce que en fait généralement muso arts martiaux kɛla man ca bon minnu fana bɛ yen caman bɛ décourager sira caman kan donc an b'a fɛ ka muso minnu tɛ arts martiaux yɛrɛ kɛ surtout an b'a fɛ k'olu la sensibiliser ni journée in don olu ka denw n'u dɔgɔninw bila ka na vers les arts martiaux minnu fana b'a la
olu fana k'u cɛsiri ka dɔn k'a fɔ ko arts martiaux dan tɛ compétition ye compétition kɔfɛ il y a une autre vie devant i bɛ se ka kɛ coach ye i bɛ se ka kɛ entraîneur ye i bɛ se ka salle dayɛlɛ donc o bɛɛ bɛ yen furu fana kɔfɛ i bɛ se ka continuer donc o si faamuyalen tɛ donc f'an ka sensibilisation de kɛ ka nin bɛɛ yira élèves ni denmisɛnninw na ani minnu bɛ kɛnɛma kan minnu m'a faamu fiyewu k'u la sensibiliser ka yira k'a fɔ ko i bɛ to arts martiaux de bɛ se k'i ka vie bɛɛ mêler ka sɔrɔ problème t'a la foyi tɛ. Jɛkulu in bilalen sen kan ani bi cɛ yalima a ye jaabi jumɛn sɔrɔ ka kɛ ni a laɲiniw ye? Bon Jess alhamdulilayi jɛkulu in sigilen ka se bi ma an ye jaabi caman ɲuman sɔrɔ parce que an tun y'a ye k'a fɔ ko muso arts martiaux kɛlaw carilen tun don donc nin kɛra occasion ye k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o ye laɲini yɛrɛ fɔlɔ ye a tun ma faamu parents dɔw caman bɛ yen kɛnɛma minnu tɛ arts martiaux kɛ caman tun m'a faamu mais u y'a faralen ɲɔgɔn kan ka événement kɛ k'a dɔn fɔ tiɲɛ yɛrɛ la muso bɛ se a bɛ se ka arts martiaux kɛ ka sɔrɔ a ma gɛlɛya don a ka adamadenya la et puis a kɛra occasion fana musobaw de bɛ Mali kɔnɔ caman ye jɔnjɔn sɔrɔ Mali kɔnɔ comme Mali kɔ kan a caman fana dɔnnen tɛ donc événement in fana kɛra sababu ye k'olu caman fana jira mɔgɔw la donc a nafa an ka objectif bɛ ka atteint. Dieu merci. D'accord. Ala ka a tɔ bɛɛ lajɛlen nɔgɔya. Maître i kanubaga dɔ ye ɲininkali kɛ ko k'i ɲininka yalima i ka activités de bɛ k'a to i tɛ ka furu walima furu ma kɛ e de kunkolola ko ye walima jumɛn don ko furu ko ye ko k'a sinsin a kan k'i ɲininka. Yes fɛn bɛɛ n'a kuma don furu mɔgɔ furu la a si ka cɛya kɛ a si ka musoya kɛ i ka muso kisɛ a t'a to i bɛ furu i ka cɛ kisɛ a t'a to i bɛ muso ta Ala de b'a latigɛ donc a don de ma se fɔlɔ an b'a danganya k'a fɔ ko a don bɛ kɔ ka na mais a ma se fɔlɔ donc ani furu ni activité tɛ ɲɔgɔn ye sira la ani foyi tɛ activité ni furu tɛ ɲɔgɔn tiɲɛ mais a don de ma se n'Ala y'a don latigɛ don min na k'a tɛ fɔ n kanubaga ninnu kɔ ni Ala sɔnna. Ok, ko ka tila k'i ɲininka tuguni bari sabu an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan npogotigini caman bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ u bɛ milieu la i n'a fɔ boîte taga ani milieu ɲɛnajɛ milieu kɔnɔna na tout le temps mais ko maître Aïda Sina ka suma o la a man di ye de wa walima i ka baara de t'i permettre k'a kɛ walima somɔgɔw de tɛ sɔn bɔli ma. U y'o fɔ. Ayiwa Jess bon adamaden bɛɛ n'a ka hakilina don bɛɛ n'a ka ko faamu cogo don bɛɛ n'a ka lamɔ cogoya don bon ne personnellement n bɛ n ka bɔli ka suma ka taa boîte la n bɛ se k'a fɔ Bamakɔ boîte la n ma deli ka taa sufɛ fɔlɔ mais ni n bɔra ka taa compétition internationale la kɔfɛ là ça devient une obligation équipe bɛ taga mais kɔnɔna na yan ne tɛ taa généralement c'est pas k'a man di n ye ou bien ko n b'a détester mais n fɛ la ko ba tɛ ne bolo après les entraînements après le boulot ne bɛ so je cause avec mes parents avec les amis bon n bolo o bɛ ça c'est plus avantageux que n ka taa dɔn na ka to n ka taa si boîte la ne bolo o nafa ka bon ne ma kosɛbɛ ni o ye quoi o ye n ka faamu cogoya ye fɔlɔ a bɛ se ka kɛ a bɛ na falen don n'a nataw la yɔrɔ min ko sisan ni ma kɛ ka kɔrɔ o ma ka kɛ yɔrɔ min ko sisan tiɲɛ yɛrɛ la n ka ko ba tɛ olu ye mes parents ka pression foyi t'a la ne parents problème foyi t'u fɛ je suis libre ni ko bɛ taa min kɛ u bɛ n soutenir u tɛ problème k'a la mais ne yɛrɛ de fɛ la ba tɛ. D'accord o faamuna yalima kuma jumɛn b'i bolo k'a fɔ ka ɲɛsin i ka ɲɛnajɛ nata in na ka welewele dakan kɛ ka ɲɛsin mɔgɔw ma a la. Welewelekan bɛ ne bolo ka ɲɛsin maliyɛnw ma o la an b'a ɲini maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɛ u ka nin journée n'a bɛ fɔ a ma ko journée nationale des arts martiaux féminins u ka a kɔkɔrɔma don parce que nin ye événement ye san kɔnɔ a bɛ kɛ siɲɛ kelen de Mali arts martiaux muso pratiquantes bɛɛ de bɛna bɔ a don fédération bɛɛ bɛna n'a ka musolakaw de ye a don ka na démonstration ni fɛnw kɛ association fana bɛɛ bɛna n'a ka musolakaw donc nin événement ye min n'a ɲɔgɔn ka suma donc an b'a ɲini surtout sɔrɔbatigiw fɛ u ka hakili to arts martiaux kɛlaw la k'u hakili to nin événement genre ninnu na ne bolo arts martiaux dɛmɛni fana ye faso jɔ dɔ de ye donc surtout musow yɛrɛ arts martiaux la minnu yɛrɛ man ca donc n'a y'olu encouragé kosɛbɛ o fana ye faso jɔ dɔ de ye donc an b'a ɲini sɔrɔbatigiw fɛ u ka hakili to an na o côté la ani an b'a ɲini fana maîtres bɛɛ lajɛlen fɛ ani fédération ni pratiquants bɛɛ ka bɔ massivement le 24
an ka événement kɛ événement min ɲɔgɔn kɛ ka ca ala fɛ maître n'aw sɔnna sika foyi t'a la k'a bɛ lakali salon ɲɛnajɛ bɛ kɛ wagati min na o y'a sɔrɔ i bɛ sambo la donc ɲinan ta i tɛ sambo yalima an k'an sigi ka sambo ka sambo fédération ka compétition kɔnɔ walima sambo tɛna kɛ bon min ye o yɔrɔ ye journée événement in na an ye commission de blabla en place. D'accord. Donc commission démonstration bi o tigi fana commission fana chargé de uniquement la fédération wele ani association même na démonstration kɛ bon pour le moment tu sais k'a fɔ ko u bɛ na o écouter na parce que ma programme ye la fɔlɔ commission de démonstration fait. D'accord. Donc ni kuma la sisan n bɛ se ka dɔ fɔ u ma min fɔ ɲɛna donc olu de bɛ se ka o question ni jaabi an yɔrɔ min ko sisan. Wagati sera ka ban. Wagati sera. Le 24. Le 24. Mais confirmation t'es non. Pour le sambo ka partir par là, confirmation t'es on m'a dit. Mais fédération nous a confirmé le titiram. OK. Au fora ɲɛna. Donc on va programme qui en fonction de ça. D'accord. Mais n'a fana confirmé là, va fɔ ɲɛna a karisa ni fédération fana ka ŋana. Donc pour le moment, moi je faut sur la fɔlɔ. D'accord. Ala ka nɔgɔya. D'accord, maître Aïda. Oui. I ka jɛkulu bɛ yen nɔ i yɛrɛ ye jɛkulu mun créer i yɛrɛ ka club créer len ni o ye Chamas club ye yalima i bɛ se ka dɔ f'an ye a lahalaw kan wa. Yes, an bɛ yɔrɔ min na ko bi Dieu merci Chamas club tagabolo ka ɲi kosɛbɛ kosɛbɛ. OK. Parce que Chamas club la élève Salmon bɛ yen maître Jolo bɛ yen donc Chamas club baaraw taabolo ka ɲi kosɛbɛ kosɛbɛ an bɛ yɔrɔ min na ko bi na denmisɛnninw engagé len don maître yɛrɛ engagé len don donc on peut qu'aller de l'avant. D'accord. Donc baaraw taabolo ka ɲi kosɛbɛ alhamdulilayi. OK. Donc ala ka dɛmɛ kɛ wagati min ka an ta an tɛgɛ ma maître yalima kumakan laban jumɛn bɛ ka fiyɛ i kanubagaw ye mɔgɔ minnu bɛ yen n'u kɛn bɛ k'i bisigi ni ko dɔw ye ka sɔrɔ o ko tɛ yen nɔ ani an filɛbagaw ye. Yes, n bɛ min fɔ minnu bɛ an bisigiya fɔlɔ yanni n ka filɛbagaw fɔ ko bi an bɛ yɔrɔ min na waati min na ko sisan réseau tile in na kuma caman bɛ fɔ karisa ye nin ye karisa ye nin ye mais ni kuma fɛn fɛn fɔra ko mɔgɔw kana ta u ka u pora ka ko sigi. OK. A tigi a bɛ fɔ mɔgɔ min kan a tigi ɲini i ka dɔn ni kuma min yɛrɛ fɔra ne yɛrɛ kan k'u ka ne yɛrɛ ɲini u ka dɔn u ka gɛrɛ n na ni ka kuma n'u ni kuma ils sauront que tiɲɛ yɛrɛ la min bɛ ka fɔ karisa ma karisa tɛ o ye. OK. Ils verront que mɔgɔ suguya wɛrɛ don min n'o fana tɛ kelen ye donc ni mɔgɔ ma kuma aw ma gɛrɛ ɲɔgɔn na fo i y'a mɛn ko a bɛ ta i y'a mɛn ko nin don i y'a minɛ n'o ye k'i sigi e bɛ fili cogo ba la dɛ donc ni aw ye fɛn o fɛn mɛn aw ye Aïda dayɛlɛ ninnu bɛɛ ye ne bɛ baro kɛ bɛɛ fɛ a y'a fɔ a karisa ni ne fɔra dɛ a bɛ cogo di ni ni kumana tu sauras que min yɛrɛ comme le réellement i b'o dɔn mais n'i ye bisikiyali kɛ o ye ka hakilina de mais i b'a sɔrɔ o tɛ réalité ye donc an b'o fɔ bisikiyalikɛlaw ye k'u ka to ka gɛrɛ kotigiw la n'u ka kuma. Ku bolo da ko kisɛ kan. Bolo da ko kisɛ kan i b'a fɔ aw b'a kɛ cogo min na c'est plus mieux que i ka bisikiyali kɛ k'i sigi n'a ye. Donc comme yanni n ka kuma fana bila n bɛ foli kɛ n fa ni n ba ye parce que n'i y'a mɛn Aïda alhamdulilayi olu de don an bɛ foli don olu k'u ye ka foli kɛ an karamɔgɔw ye ka foli kɛ Chamas club élèves bɛɛ lajɛlen ye Jɛnɛba ka an kanubagaw fo kosɛbɛ mɔgɔ mɔgɔ ye n kanu ka tigi foli kɛ ka taa tigi sara sɔrɔ Jɛnɛba hali minnu m'an kanu fo ni foli ka kan parce que ni bɛɛ y'i kanu fana si jan t'i la i tɛ o damandi i yɛrɛ la o fana ni foli belebele ka kan donc an b'olu bɛɛ lajɛlen fo ka an lajɛbagaw fo bɛɛ lajɛlen fo wagati na dati foli min na ko u y'a fɔ u ye fɛn o fɛn fɔ a caman kɔni Jɛnɛba ye caman sɛgɛsɛgɛ bi ka ɲɛfɔ aw ɲɛna mais n'u ye dɔ wɛrɛ fana fɔ Jɛnɛba bɛ yen tuguni Jɛnɛba foli yɛrɛ b'i yɛrɛ kosɛbɛ foli bɛ chef Musa ye donc an b'a fana fɔ kosɛbɛ dante foli min na ka u y'a fɔ jɛmukan mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo dante foli min na Jara an b'i fo kosɛbɛ dante foli min na donc o foli bɛ bɛɛ lajɛlen. OK. D'accord, bi ni de tun ye aw tulo ani aw ɲɛ garisɛgɛ ye ka kɛɲɛ ni bidonya ye ni o ye civil dɔ ye an b'a fɔ aw ye ko mɔgɔ min tun b'an bolo kɔrɔ o de ye maître Aïda Thiama ni ale yɛrɛ kɔni ye jɛkuluba ni o ye AFPAM muso minnu bɛ yen ni olu bɛ farikolo ɲɛnajɛ kɛ o ɲɛmaa don club b'a bolo ni o ye Chamas club ye wa a bɛ ceinture caman a ye ceinture caman sɔrɔ a ye jɔnjɔn caman sɔrɔ ka na n'a ye an ka jamana kɔnɔna na mɔgɔ min don farikolo ɲɛnajɛ ni a nasira kan an bɛ se k'a fɔ ko bi an bɛ se ka disi gosi ni ale ye kosɛbɛ
k'a fɔ ye hali sisan nɔ aw mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ ko aw bɛ fɛ aw ka feerefɛnw a n'aw ka baara yɔrɔ olu ka lakodɔn aw bɛ se ka wele bila an ma nɛgɛjuru sira la ni o ye 76 33 67 95 walima 79 36 64 38 an dɛmɛbagaw ni o ye Aïdana Couture ni ale bɛ sɛbɛnni kɔrɔ ka ɲɛsin BNDA ma yanni ka se échangeur fɔlɔ ma ale bɛ fini feere a bɛ finiw kala saki ni samaraw a bɛ nin bɛɛ lajɛlen feere wusulanw parfum nin bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ Aïdana Couture la n'aw sera yen aw tɛ fɔ aw jigi kɔrɔ Babou Yara immeuble la Barou Gabi bɛ yen nɔ tissu bɛɛ bɛ ale fɛ olu de ye nin tissu in di yan nɔ a kalanna Aïdana Couture fɛ an b'a fɔ aw ye ko aw kan bɛn an ka wagati nataw la nka n tɛ ɲina n bɛ n ka jatala fo ni o ye Moriba Di Dawuda Jara ye ko bɛɛ lajɛlen lakɔlɔsibaga ni o ye Musa Jara ye foli belebele ka kɛ ka ɲɛsin ale ma an b'a fɔ aw ye ko aw kan bɛn wagati nataw kan jamukan kɛnɛ kan ni o ye o y'a fɔ ye bye bye.